Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. सो वरांचेर कहो उजो पयलो आमी आवाज कहो आयकलो सगलो कितें होलयो पेट्टा वर कितें सो भायर येवन पळयत जाल्यार उजो पेट्टा आनी सारको वयर पासून पावलो तो उजो जाणा आनी मागीर आमी ते कावन्सिलराक फोन मारलो सांगपाक उजो पेट्टा म्हणून सो तेणेन रोखडेच तांकां म्हणूंक लागले आपूण सुपरवायझराक धाडटा म्हणूंक लागलो आनी एट द सेम टायम तो फायर ब्रिगेड बी धाडली जालें सो आतां तेणी आतां फायर ब्रिगेड्सान आतां उजो पालवतालो तरी तो पालोवना आजुनूय जाणें वयर पेटोंक लागलो कित्याक आख्खी रात आहा न्हू सांगूंक जायना न्हू आनी कोणाच्यो गाडयो आहा स्क्रॅपाच्यो गाडयो बी आहा न्हू तांकां उजो लागत जाल्यार मागीर मातशें प्रॉब्लम जातलें आमचेंय बी घर हाडना सो ताका लागून आमी मातशी भियेली जाणाय खंय पडटा करसवाड्या पडटा करसवाड्या बिहायंड जोरी कडेन ओके जोरीच्या फाटल्यानूच थिंगा तेणी तो उजो घातलो शेतान म्हणून घातलेलो उजो तेणी कोणे असो बेश्टोच घातलेलो पानांक मेली पानांक घातलो कितें तें आमकां खबर ना आमकां मागीर आवाज आयकूंक येयला जाणा कितें तरी पेट्टा कशें दिसलें जाणा सो तेमी भायर पळोवंक येयली आनी मागीर आमच्या कावन्सिलराक सांगलें आमी मागीर कावन्सिलराक कोण पडटा बाबरा करास्को मागीर म्हापसा फायर टीम येयली वय ती कोणें तो शेखर कोणें तेणें दिसता फायराचें आपयलें हें दिसता हांवें आपोवंक ना फायर ब्रिगेडाक तेणें आपयलो कित्याक तो बी येयलो हांगा शेखर नायक ओके सो आतां अंडर कंट्रोल आसा फायर आतां अंडर कंट्रोल आहा मातसो सगळें जालें पुरो कित्याक आख्खी रात आहा न्हू सांगूंक जायना फायर न्हू तो 7:40 म्हापसा कंट्रोल रूमाक कॉल आयले की ड्राय ग्रास उजो पेटला म्हणून विजन हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आमी QR बीन हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगा तो दलदलान उजो पेट्टलो पांय घालून गेल्यार भितर वचपाक लागलो सो इमिडिएटली आमी कितें केलें होजरील सोडलें होजरीलासून हाय प्रेशर यूज केलो आनी उजो कंप्लीट पालयलो आनी तो नियर बाय घराच्या देगेक पावतालो सो आमी दुसरी गाडी मागयल्ली पूण ती आमी रिटर्न धाडली घराक बी लागला सर ना घराक बीन लागोंक ना घराक लागपाची शक्यता आसली कित्याक जो तितले बरें आमी एस्टिमेट केलो तो उजो नेमको कितल्याक लागलो सर 7:40 उजो पेटलो मेजर आशिल्लो फायर मेजर आशिल्लो अशें असो कितेंच ना की ते दलदलान उजो ड्राय ग्रासाक पेट्टलो आनी तो इमिडिएटली आमी उजो पालयलो एस्टिमेशन तुमकां वचपाक खूब त्रास जाले फुडें हय सर नांवां सांग सर ड्रायव्हर ऑपरेटर PV कांबली लिडिंग फायरमॅन SS शेटगांवकर आनी सिद्धेश शेट फायर फायटर